बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब आप रात को सोने लगें तो ये 6 दुआएं पढ़ लिया करें। आपको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा और फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। आपके माल की, आपकी हर चीज की हिफाजत होगी। ये 6 दुआएं पढ़ लें। नंबर 1, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 2, ला इलाहा इल्ला हुवा। नंबर 3, اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. نمبر 4، لا حول ولا قوة إلا بالله. نمبر 5، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نمبر 6، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جب آپ بستر پر سونے لگے تو یہ 6 دعائیں ضرور پڑھا کریں۔ آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کی، آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے گی۔